viewers ka naibi ami hon achi tu hole puri khina among service na bai khina hajara gur kha manu khan nimide garmin bra ami hon logo phal opportunity ekta di ase ami hon achi PM Bismarck garma laga edu training lobula ase aro ami hon yade hall debra lobula ase edu karne aibi amagan manu kiman jun jama hoya ase jaine sai sabo yade bi rokhe ase manu khan idia hall de jabole rokhe ase maki khan bi aji ami hon lodi lo ase mistri khan lodi gene kam karo de dagami try kura ase aibi ramang khor bin abi pichi jun jama hoina ase man aji garmin bra ami hon logo free amalo motob diwo ni media ami hon aji training lobla ase ro ami hon training kita suru hobo etu dam debi ami hon vlog du lo hine lagai debo to bra last ta sabro try kuri de viewers kan edu bi katar machine ase edu ase ramda ase gadar bi ase aro yaja ase edu chinda pundia la design machine ase design मैं कहना चाहिए ट्रेनिंग लोग बोले जो मान जमा हुआ सभी सब मनो नए होले भी इतना जमा हुआ से रो व्यूअर्स कन आई बी अमगन टाइलरिंग लगा ट्रेनिंग हॉल भी दिखाई दियो चाहिए ने साइज आबो किने का से और मशीन खन किमान आसे तो भी दिखाई दियो टाइलरिंग खन ज्यादा खने ट्रेनिंग लोय थाके और दाखन किजा ट्रेनिंग खतम होबो इदु मशीन भी दाखन लो दिबो इदु प्राय दाखन लाइफ चलाबल दिबो Garmin bra niga ami khan lo motob dia ase edu bra ai khine edu khan laga service tu loine ami khan la life chola bole parbo edu karni ki dia niga last schemes ai ami khan sob manu puri khine eku kam na kurin thaga khan du ne huni she kole register kor khine ai khine edu kam kore she kole ami khan sob manu follow bo gone tu bi janai dia ase ami khan ida du le attendance sur kurase aro attendance tu le আমি এখন বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স লৈ আছে আজিকালিতো আমি এখন লগাবলৈ চান্স নাই আমি এখন নিচৰ আহিব লাগে 18 নম্বৰ থাকিখিনি অ্যাটেন্ডেন্স ল'ব লাগে ইনা নহ'লে একো চান্স নাই এইটো কাৰণে আমি এখন জানি কিনে সদায় মন দিখিনি কৰিব লাগে এইটো খনটো কেলে মানে বইলা দিলে মিছা মিছি মানুহ নিমিতে বি অ্যাটেন্ডেন্স ল'ব পাৰিব নহ'লে দোসৰা মানুহ পৰা বি কৰিব পাৰে হ'লে বি এতিয়াতো আমি এখন নিচৰ লা আধাৰ কাৰ্ড ধৰি কিনে অ্যাটেন্ডেন্স লৈ থাকে इदु गारनी होताई निमिदे अमहन अलर्ट थाकेबो लागे अमहन आधार कार्ड होताई पखिबो लागे न्या होइकिने कत जाइसे गोले बि अमहन काम दु करबो लागे न्या होइसे गोले अमहन सब काम दे पारबो अरो अमहन ब्रा अमहन लगा डॉक्यूमेंट्स ठीक थुरा नाय गोले अमहन तु पाबो दु गारनी कत चाले बि अपना आधार दो ना बाहुरी बि दे कोहिने तु बि व्यूअर्स लो जानाय दियासे আমি খান মাঝে सबसे तंगोर होला तभी अटेंडेंस लो बोले आई में से बाबा फाल ब्राई अपने अटेंडेंस लो भी दे अपने यादे हाथ की निमी दे आई मिस्त्री ला ट्रेनिंग लो बोले ऐसे होय हम अमन यादे हाथ होले प्रॉब्लम तो क्या है ना 이가시 골레 프로블레스 피셔세 निचर काम निमिते होलिबि होय होय आमी बुझा दोला महन लुंग देबो इदु आमा प्रॉब्लम तमा होय होय किले माने आमान सर्विस न थागा खान दोला करेंडर बेसी लागे तो होय दु फ्री करेंडर है ना होय होय इदु बेची इम्पोर्टेंट है होय होय दु पैसा लोगिना मखमी मिसा मिसिना करो लागे होय होय फाल काम करो लागे गार्मेंट के देराबो 1200 बोले ने स्टेप दोला म बेसी फाल हो दे होय सर ना अरो इदु बडे आमहन मिस्त्री ला सामान खान बेसी दिबो तो ना इदु खम ब्राय आमहन हजारा करो खागो पारबो ना इशू छो ओ सादे आलू सादे किनी आसे फाली आसे अपने यदि आदु की निमिते आसे आया अमान हजारा कुरा मानो आसे तो मिस्त्री काम सिखाइने हजारा करो खाबले आसे होय 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 तो यदि आदु प्रॉब्लम तो किनी बाबू कोन बुझो आया प्रॉब्लम तो बेसी फाल आसे तो अमान
मिस्त्री काम करू खाबले सामान भी दुबले আছে 15000 ला এইটো ভাল আছিল হয় বেছি ভাল আছে আৰু কি পাব কৈছে না আৰু লোন বি পাবলে আছে লোনটো কিমান পাব কৈছে না 1 লাখ পাব কৈ আছে এটা আৰু হে মিস্ত্ৰী গুৰা মানুহটো 1 লাখটো বেছি আছে নহয় বেছি আছে আৰু এটো 1300 কৰিলে আৰু 2 লাখ পাব কৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট গম্ভীৰ দুখ পাওঁটো চাই না আমান বি ধমা কৈছে কৰিলে প্ৰবলেমটো থামাল নহয় আইবি আমি এখন প্ৰেক্টিকেল চাব আমি এখন কিনা কাম কৰা আছে আমলা প্ৰেক্টিকেল তো কিনা কাম কৰা আছে আৰু কি ডিজাইন বনাবলা আছে আজিটো হলে আলাগ ডিজাইন বনাবলা আছে দেই টেবল চেয়াৰ খান বনাব ইটো কাৰণে চাই থাকিবি কিনা বনাব ইটাটো আমি হলা প্ৰেক্টিকেল শুৰু হৈ আছে দেই हामी लाउक ग्रुप खन्ने सुरु होइछ रे फोन ला ना अच्छा फोन ला साइन भी बना वाओ वो चाबे लाउ दे अरे साजिकन तो की लाबना छ साजिकन टेबल ना राउंड टेबल ভিউয়ার্স খান আজি আমি খান লাগা এক্টিভিটিস টু ইটু তাকিছে আমি খান কাম কিনা কৰিছে আৰু টেবল চেয়াৰ ইটু কি আমি খান লগত দেখাছে ইটু তো আজি আমি हमरा বনালা আছে ভাল পাইছে গলে লাইক শেয়ার করব না পারবি আৰু হদাই আপনি हमरा সাপোর্ট করা নিছিনা হদাই আৰু সাপোর্ট কৰি থাকিবি দে আৰু কালি লা এক্টিভিটিস বি আৰু বি আপডেট কৰি থাকিব ইটু কাৰণে কোন ব্ৰা লাষ্ট তক চাইছে ঈশ্বৰ ব্ৰাই ব্লেসিং কৰি দিবি আৰু আজি লা ভিডিওটো ইয়াতে খতম কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ